डियर पिला माने तुम मान को स्वागत गुरुवा गुरुज्ञान यूट्यूब चैनल को भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिए और निज सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। आज आम आलोचना करवा भूगोलर प्रथम अध्याय तृतीय पाठ पृथ्वीर अभ्यंतर भूमि रूप। जो शक्ति भूपृष्ठ में कार्य करिथांती सेगुड़िको कौन कहती? जो शक्ति भूपृष्ठ में कार्य करिथांती सेगुड़िको कौन कहती? सेगुड़िको बाह्य शक्ति बोली कहिथांती। जो शक्ति गुड़िक भूपृष्ठ में कार्य करिथांती सेगुड़िको बाह्य शक्ति बोली कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न, भू अभ्यंतर रे कार्य करुथिबा शक्ति को कौन कुहाଯାଏ? भू अभ्यंतर रे कार्य करुथिबा शक्ति को कौन बोली कुहाଯାଏ? तेबे यार सठिक उत्तर होची आभ्यंतरीण शक्ति। जेहेतु अभ्यंतर रे कार्य करुछि तेणु आभ्यंतरीण शक्ति। परवर्ती प्रश्न, केतेक शक्तिर प्रभाव रे हठात भूचलन होइथाय सेगुड़िको केउ शक्ति बोली कुहाଯାଏ? हठात भूचलन होइथाय केउ शक्ति प्रभाव से शक्ति को कौन कुहाଯାए? त्वरित शक्ति बोली कुहाଯାए। भूचलन कहले जेपरिक भूमिकंप हो, अग्नि उद्गीरण हो, भूस्खलन हो, यार गोटे गोटे उदाहरण कौन? त्वरित शक्तिर गोटे गोटे उदाहरण। केतेक शक्तिर प्रभाव रे धीर भूचलन हुए सेही शक्ति को कौन कुहाଯାए? केतेक शक्तिर प्रभाव रे धीर भूचलन होइथाय ताहाकू धीर शक्ति बोली कुहाଯାए। महादेशीय संचलन हेउ किंबा पर्वत गठन हेउ एगुड़िक सबु धीर भूचलनर फल। परवर्ती प्रश्न, भूविज्ञानक मतरे नियुत वर्ष पूर्वे सबुजाक महादेश मिसी और महासागर को मिसी कौन कुहाଯାଉଥିଲା? जेमिति भूविज्ञानिक मतरे नियुत वर्ष पूर्वे सबुजाक महादेश मिसी गोटे महादेश एवं सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर होता ताको कौन कहला? महादेश मानक पांजिया एवं महासागर मानक पांथलासा बोली कुहाଯାଉଥିଲା। परवर्ती समयर पांजियार मध्य भागरे एक संकीर्ण तथा अगभीर समुद्र सृष्टि होउथिला ताहाकू कौन कुहाଯାଏ? ताहाकू टेथिस सागर बोली कुहाଯାଏ। टेथिस सागर नाम परिचित, जहाँकि पांजियार मध्य भागरे एक संकीर्ण अगभीर समुद्र सृष्टि होउथिला। टेथिस सागरर उत्तर और दक्षिण भूखंड को कौन कुहाଯାଉଥିଲା? टेथिस सागरर उत्तर रे थिबा भूखंड को एवं दक्षिण रे थिबा भूखंड को यथाक्रमे आंगारलैंड और गंडवाना लैंड बोली कुहाଯାଉଥିଲା। उत्तरर आंगारलैंड, दक्षिण रे गंडवाना लैंड बोली कुहाଯାଉଥିଲା। परवर्ती प्रश्न, केउ कारणरू आटलांटिक महासागर सृष्टि होइथिला? केउ कारणरू आटलांटिक महासागर सृष्टि होइथिला? तेबे धीर भूचलन जोगु उत्तर अमेरिकार आंगारलैंड और दक्षिण अमेरिकार गंडवाना लैंड विच्छिन्न होईगला फल आटलांटिक महासागर सृष्टि होइथिला। याको कुहाଯାଉଥିଲା धीर भूचलन हेतु। अश्ममंडल निमांस अर्धतरल शिला बा माग्मा गतिशील होइथिबारु अश्ममंडलीय पटलर गति संभव होइछि। एहाकू कौन कुहाଯାଏ? एहाकू प्लेट टेक्टोनिक्स बा पटल बोली कुहाଯାଏ। पटल विवर्तन बोली कुहाଯାଇଥାଏ। प्लेट टेक्टोनिक्स बा पटल विवर्तन। बेले बेले पृथ्वी पृष्ठ कंपी उठे एहाकू कौन कुहाଯାଏ? बेले बेले पृथ्वी पृष्ठ कंपी उठे बा थरी उठे एहाकू भूपृष्ठर बा एही कंपन को भूपृष्ठर भूमिकंप बोली कुहाଯାଏ। तेबे बेले बेले पृथ्वी पृष्ठ रे जो कंपनटा सृष्टि हुए ताहाकू आमे भूमिकंप बोली कहि थाउ। परवर्ती प्रश्न, भूतकर जो स्थान रे भूमिकंप उत्पत्ति लाभ करे एहाकू कौन कुहाଯାଏ? भूतकर जो स्थान रे भूमिकंपटी उत्पत्ति लाभ करे ताहाकू भूकंप केन्द्र बोली कुहाଯାଏ। और भूकंप केन्द्र ठीक ऊपर को बा भूपृष्ठर जो अवस्थित स्थान को कौन कहती? उपकेन्द्र बोली कुहाଯାଏ। भूमिकंप मापिबा पाई केउ यंत्र व्यवहार कराଯାଏ? भूमिकंप मापिबा पाई केउ यंत्र व्यवहार कराଯାଏ? एहार सठिक उत्तर हेउछि सेसमोग्राफ नामक एक यंत्र व्यवहार कराଯାଇଥାଏ भूमिकंप को मापिबा पाई। किंतु जदि भूमिकंपर तीव्रता कथा कहिबा भूमिकंपर तीव्रता पाई केउ यंत्रर व्यवहार कराଯାଇଥାଏ? भूमिकंपर तीव्रता पाई रिचरमान व्यवहार कराଯାଇଥାଏ। मन रखंतु, भूमिकंप मापिबा पाई सेसमोग्राफ एवं भूमिकंपर तीव्रता मापिबा पाई रिचरमान व्यवहार कराଯାଏ। परवर्ती प्रश्न,
ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ତରଙ୍ଗ ବା ଅନୁଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟକ ତରଙ୍ଗ ବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥି ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲମ୍ବ ତରଙ୍ଗ ବା ପୃଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମାଗ୍ମା ସହ କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥମାନ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଗ୍ମା ସହିତ କଠିନ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଶିଳାର ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଳାର ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଗ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶିଳାର ଅଂଶକୁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ମାଗ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ତାହା ଆସେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଗ୍ମାକୁ କୁହାଗଲା ଲାଭା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ତାହା ଆସିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀବା ପଥ। କେଉଁ ପଥ? ଗ୍ରୀବା ପଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ତାହାକୁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଓ ଲାଭା ମାଳଭୂମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇଗଲେ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳା କୁଞ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳରେ ଶିଳାସ୍ତରରେ ଏକ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବା କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଭାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳାସ୍ତର ଚଳନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଦବିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯଦି ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।